Uma lição que aquele nebe construir numa Leuhat, suku Leuhat, posto administrativo Soibara, município Manatutu, inaugura ona. Cerimônia de inauguração ne presídio Silianai uma lição que aquele Orlando Hotel Sarmento acompanha a família bot husi lição na insira. Kultura nessa batida nebe makhaturnani zona husi tempo beala siranian não sai hanesan identidade nação. Tui resolução governo número 205 bara rinrua sanulu resinira loron sanulu resinat fulan setembro konaba proteção ba patrimônio cultural kata kliu husi cultura mak Timor Leste se buka haturan preserva hariku no salvaguarda nina identidade basa proteção ba cultura mak se assegura perenidade no transmissão husi otas ba otas quando ba histórico no etnográfico husi itania beala sira inclui conquista oioin. Além de ne reforçamos o decreto-lei número 3 recém-tolo regime jurídico conaba patrimônio cultural nebe haklean nia sentido valeu salvaguarda protege, valoriza, no promove itania herança cultural, nebe existe iha itania railaran. Baseia ba política no base legal da NEMAC, hamutu com a comunidade e autoridade local, no componente hotu, onde halau serviço ba salvaguarda patrimônio cultural, nebe existe iha Timor-Leste. Honune lisanai no geração família bot, husi uma lisan kakelun suibada, hamutu ki aknua leuhat, onde valoriza no promove nia uma lisan atu haktuir, lolos hun husi uma lisan prefere. Uma lulika uma lisan, anessa numa ida nebe considera sagrado, iha uma nenia larang, tausasan lulik nebe, beala sira usa hodi sobrevive. Iha cerimônia inauguração numa lição kakelune, hahuhusi halo ritual iha forro lulik, hodi husu licença no fo ondra ba forro norai, nune halibur mawalin husi liderança tolu, hodi simu malu no hadia lauk lição kakelunian. Hafoin halibur malu continua bakuru we lulik, objetivo atu hisik ba uma lição, no balum hisik ba geração niha uma lição kakelun, hodi formatak malirin. Lianain acompanha husi lisan nain hatun sasan lulik husi uma lisan provisório nebe durante ne rai sasan lulik hanesan surik diman mama fatin hanek lulik. Ia processo muda sasan lulik ne acompanha holian dadolin husi lianain sira nomos dahur no TVTV. Lianain sira mos saiba uma kakuluk, hodi forratene ba reino, rai no emahutu katak, uma lulik ne ihona no halulikona, no considera uma lisan hanesa no museum tradicionalida, hodi tau hamutuk sasan lulik sira, nebe beala sira husikela. Além de nemos hanesan centro culturalida, tamba uma lisane, atu halibur feto san umane manefon hodi hamutu ketan matak malirin. Tapi hodi tudo leita atak umane inabini. Hafoin halulik no inaugura uma lisan kakelun soibada ne lisan na insira oho manu no loriramba hisikia uma lisan no ten manu iha ahimata numa lisan nian hamutu ko fosrai hodi prepara bahan lulik nian. Atividade oho animal holok bua malu sirakne fohano nida atu haburas no valoriza na fatin valor cultural nebe husi kela husi beala sira. Iha kala nikus família botu si uma lisan kakelo ne lorifahi ba oho yavamane no feto ni rate
ho di husu tulung babe ala sira. Ate fa força nok bit inclui matak malirin. Ba geração lisan kakelo ninian, o hira oa no beoan sira precisa iha tempo ne bedet. Uma lisan kakelun iha airin ruanulu resin hat. Diur sanulu resin rua no laran sanulu resin rua. Kompostu si airin mane. Airin feton. Ai tokan, ai latan klaran. Ai kotan ali no maun. Ai heun rua no oramatan tolu. Laklei no laleur ahimatan. Umalisan kona ba ito himbe nagura nene umalisan ne la osfoi na hu bane la hu kera sosi moris maine sai hosi be foho amene foho luli be yang kataka posa moro fohiku ne ta mai to ia be feto ida ke uleki kona eleki ne wan fale ba ke uleki na eleki de to fale ya ke uleki roi ke na eleki ke ne siro matete wan fale ba persa moro horai samoro se serna indua ne to mate fali uam baru fali naram selum betul selum nam selu sira forma fali mana nain tolu ida mana kawai mana klara mana kune afoi to ia mana kawai ne hein hela foho be ami moris sai fate nene foho kuak ne ida be klara ne mana ki tui pois ami me hela ne tampa ami hanesan ia tui be bitiri impordi ina ami me hela ia rai ketan rai keta ho man lala keta ho be bariki ne be to ohin lorone to iha klaran hau ne abon sira tampa tempo português simu tu makarera metau iha ne sira be latuir ne be lo utia buat ne la halo iha hau ne abon hau ne aman parati hau ne aman mate at mate fale me bugo tuir fale hetam fale 74 dengan kata umane latan ami se mate bebek ne ami dari fale hari te halai te bafunu filamai ami komes hari fale iha 81 ami komes hari mes serau to 88 ami hari fale jaletene to idane dorok fale ami fale de sorry dorok fale ami mai fale ida be tuan da kraik nene idane at fale ami mai halo fale idane hal-hal di akon hanis fale abosir holu halo tama umalisiane lo os mai kona fate di mai be iya be aminia be alane sai senda ba mai to iya tentala iya be tolu ne fahaina ihelulik tolu ne fo fale ba ami ida hewa marain naran umawa marain ne iya mani kawai kein ida naru di kuruan iya mani klaran makein ida uma kakelo fo iya ne wan mane mani ikun makein nebe ami umanikun ami ninian makramata foi ramata ohoi mak foi be ato relija hasai sasanser nebe larang nebe at sasai sasanser nebe larang primeiro ami preparação ne ami ba lori karauida ba ia fo lulik fo cruz amba hori bairuak idane ne ramata te fila fale mai hori sei ami lori fale fahi ida ba kuru e matan lulik beta we matan lulik ne naran we bu wan an bakuru te we ne mai horsei parate ohin fale ma foi batung sasan lulik kona umalaran umertuan ne mai hurifoti hobene foi na sai mai umalaran asai te umalaran ne iha be umalisiane nelarane ami se tauruni henu lolon ida hobela ke ida ho suri katana ne ida hotan diman ida ne bede han katak soibara ni ne han katak umana ni aten honifuan puatir ne beluli ke malarane ita tahu buat ne los tahu buat tahu tamba ihe umane ni nain mai tur bidane ma ita hori be husu malos husu maliri to fo be ema foti malos fo ema ne ita tende fosi dane ne sentido na sane ita hala uma ita tende bakuru be na be umane nian ita tende ba foho na be umane ya husu forso ba foho ne taba husu forsa hobit ne tamba ita hai kulit rumah moras ita tende ba sabe foho lulik potser ne ne
ramata tidane ite bakuru be ne força ba hori be iha tempo tinan hori hisik labarik sira foi moris ho ema feta ho mane ne be ha amina seba yang kata we tete we felu na be hori hisik la feta ho mane sai ba muka kuluk na hansane sai ba muka kuluk ne lori fale henu we osan henu ho be belak ne o katana ne pare yang kata katuru ne pa umane ni oan ho famili sertomak na be te kumbija rumah ini yang kata umane ni osan be osan lulik ni jane yang kata kasao uma be ni aten honi fuan mai be ta sai na ba uma sikun holidu ni habe lakai hola leu tambal lakai na hola leu ron ita tau buat serne hanisan ema hotu aten umane iya runi uma mai be iya runi osan dah larang selai mate te katana la iya osan la iya mate te kata umane bahal uma mamu ko ba posok ema ser barbarak ne tun mai ba mai mai be tambah osan umane butir la iya nenek ita haturu tambah ema hotu bele fier yang kata buat ne iya runi ani sei jauh yang sabar letene ne sa buat tidak umane ni na ini ro kari tambah itu tete oh ni na ini sei iya tebe iya te kalohan iya te lalehan iya te be fitun manlotu bluru mandara iya te fitun ne otin tu no mai hosane osan ruane ho katanane telori metahu uma para ite bele husuba ema tula oruma ga ba labari sira te husumata komalirine ne losona tamba hanza ohin ami se ton hatu tona ba ihe feto ema famili serno umani oman hateneto Geração numa lição kakelun Padre Tiago Soares da Costa ateten e meira mori socialista nessa identidade. Também nessa geração fon tem que continuar halau buat nebe makbeala sira husikela ba geração sira. Nudar geração fon ba uma lição kakelun valoriza no promove na fata herança cultural no ritual sira. Ori haturu barai sira selu katak timor na identidade ma cultura. Ro alin romaunde loro rua ro alin romaunde ro alin romaun taro ida ro alin romaun ko aro ida ko arola ro ida tarola ro ida ro bidu ko anida de kublerek batenan likar wakne ro bidu ko anida de kublerek ba ai sukar larang nu tambah tan hadomi o umang kakelu beyala rusikrela nu uliman rohan hau kultura akisi hau kosar wemba hau fera hau ulum fatuk ba katohar hau ruin kodi gari kafom beyala sir nu dar soin foli ami dera samfong makuruk o emar rosi rai takamutu reliban operang pot kareta namu kuda na hehek rahisi o uma o inkakelu mai rosi rai taru ba o ema rasak mutu taru ba mai mutu mai radahul radolin ba ita beran lanahas alak oan rasak mutu mai rarohan tulun maroma isin matak maliri haraik mai hasuli haraik suhan mai ami alak oan naburas nu ulos malus bei oan naburas nu ulos bua nasaren lemorai abut nania natubun nadelun buras dadara nadulas ba iya bebe nadulas lemorai fila tambane makau hakar kusuba dato wansira dato mandala dato manfai dato lewat favorida labele hatung avosene dignidade liura yasibara laosida dato sira nenia conserve nemos bader san dato liura sernian emi ketaluhan
katok umaka kelun dene ha niti emi ha natur emi hodi hukum barenu samoro rai samoro nedoni emi mos termasuk umadene nyawa pada san sira nebe la oleh meremo atau conta historia hak baran rato pasaliman larai loro liman rik ain lato pasaliman larai mai be habesi isin hamana serang hamri ki hoin hato olerek liafuan rekomendasaunian pada san sira tambah ita makne quando oin halibur hamutu mesak ain kabung pot keleng pot urukne abo sira este maran moslaitan foli ikunarok serdehannya kabala dasarai liulaiba foli ikunarok mai kokair liman ohin loron itanian sira loos kabala dasarai lai itanian sira ohin loron mesaka S1, S2, S3 to'otan hirhira mai be lara labutida tambah ne maka mai ita hamutu hareba oin hanoin atau halosa baan bayuanian tambah ne mak ita oin sauna melisan makakelu ita buka atau la hamutu karliman hamutu tane melisan nu uwe ko puida lanak saling mai be metina fatin husi otas ba otas tuta na fatin bana fatin ohin ita solop ita sae sira lima rohan mai be ita continua nananuk ita rona laos nani uangkia mai be liafuan proverbius ninian liafuan hanori ninian atu ita ha isi sikatruin bati hebebe mai haberan habot ita ninia ungan tambane maka ohin ita hutunia presença iha situação de nem ao hamri hobatina muti how mai durante tinan hitu desde 22 de agosto de 2000 ohin mau nateten 4 lá 2014 2012 hahu plano atau bele hadiah filafali abo sirenenia uma ahu kuritur iranai ho pensamento vida dalam rumah quando amluli kita maka kair melisa balu mahusu amamos si fiar baluli habdiam baino lulikne o hau itane makluli maro ita tuirne ilas bersih klokraik mak imi acompanha misa hateten imi keta harahum uma oração nebe iha imi ida niafuan nialaran uma ida nebe ita hari ini nia laos lulik nia na materi ida mai be tahu itane consciência kata nai leki keuleki kidane maromak hahori sire sai hosi rai mai i halo sira moris umaida narangka kelu hosi na bane umane sirarari maromak tau sira ni iha betua spiritu moris no ran moris hosi sira hasuliran hosi genealogia ninian nebe mahnaran garis lurus o lina reta tun mai tambane emak naksanak ba feto naksanak ba oan siramos labele dehan emi amilai ita hutu mak hanaran umedane parko katakano beleza tau Diretor Nacional ba Patrimônio Cultural, Secretário de Estado Cultura, Zil Paulino de Oliveira Hateten, Técnico Secretário de Estado Arte e Cultura, Sira Hanoinona, onde formula uma lição soibara nian,
atau sai patrimônio mundial ba Convenção UNESCO baring rua tolunian nebe liga ba patrimônio imaterial nebe existe iha arrailaran. Niamos considera igus ne jarasang fonsira ladun usa ona umalisan hodi na hebiti bot tur teslia atu buka solução ba problema mas buat ki no bot tem que bakulia iha tribunal. Tambane nia husu ba jarasang fonsira atu continua valoriza herança cultural nebe husikela husi beala sira tamba molok missionário sira tama iha Timor beala sira zintiu mas besira hatene tiauna maromak husilisa no uma creda nebe beala sira hatur iha ida knel lisan. How pessoalmente aprecia no louva amo Tiago nessa geração foi nebe hakara katalo casamento entre spiritual ka fiarnian no isin lolonian fiarnian klamarnia makalaiba ia uma creda nomos isin lolonia maka ia umalisan sirna beke horas nerau ita hamaan amba ia pela primeira vez hawasisti kata amu mozola ia parte cerimônia ia ermeramos acontece nessa né padre jovem conta mai amu Tiago idade nessa know-how colega sekolah SMP mai biharona história amu Tiago nian ohen kata oingira amu tu hakat ba estudo amu liulai usi umalisan na inobi sira hu telai fote is fote beran pak ikus mai amu hetan sucesso de neke ba dengan kata luar biasa ia vida Morris nebe hal consegue halo casamento entre clamar no isin lolo mai ohin saida mak amu hato ia amun historia badak ne reflete tebes ba ita hanesan emati meroan kata ita ni umalisan hanesan mos museum tradisional ida puri tau hamutuk itenya sasan lulik sira itenya kohe lulik sira itenya amafatin sir lebe kusikela usitenya biala sira ia te puluk to agora ale indenemos ne hanesan no centro cultural ida tambah se ita temi centro cultural fatin ne puri halibu ita otu fetsa umane manefo atau hamutuk kene puri hetan grasa ka puri hetan matak maliri ita tu tense tahu ia konsiderasi kata fatine peka importante ba ita wahira quando ita tu resolve ka ita tu hetan solusaun rumah fatine maka ita mutu kene uri tesilia ikus ne acontece barak uluk ia itu tempo biala sira quando problema rumah karik ita nialiana sira bulu ita baturi umalisan hodi tu nahi bitibot hodi atesilia mas como ikus ne ita moderno hotuona bikan hokanuru maka baku malu nia dapur laran mos halai batur dari lokal hak forak bato ia tribunal hodi tesilia. Foi remata a inauguração numa lição que aquele um seibadane, manefone, fetofone, inclui família botos e lição refere, simu bambalo susilianain, anesan simu mata como alirin, não é? E daí da que a atividade é condição saudável, não ia kebit na fatin. Durante a construção numa lição que aquele um seibadane, o carauhat, faz lima, bibirua, no mano ruanulo resinhat. Política principal com a salvaguarda patrimônio cultural sirane, mas secretário de Estado Arte e Cultura, tal mos importância para patrimônio arquitetônica tradicional umalisan, no mos para patrimônio arquitetônica moderno, nessa herança colonial sira. Almeida dos Santos, Tito Livio, Ziamen.